ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेघदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमम्बवेद्यं उद्यन्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन भगवान जी बता रहे हैं और ऋषि इत्यादि ब्रह्मा जी इत्यादि उनको श्रवण कर रहे हैं। फिर देवहूति जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोपे पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणैः अविकारादगत्रित्वा निर्गुणात्वा जलार्कवत् स एषा यदि प्रकृतिर्गुणस्वभिविसज्जते अहं क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्याभिमन्यते तेन संसारपदवीमावसोऽभ्येत्य निर्वृतां प्रासंगिकैः कर्मदोषे सदसन्मिश्रयोनिषु अर्थेय विद्यमानोऽपि संसृतिर्ना निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनार्थागमो यथा अतएवासनश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथे भक्तिर्योगेन तीव्रेण विरक्त्या जनयेद्वजं यमादिभिर्योगपतेरभ्यसना सदयान्विता मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूता समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्गमुनिः विवेक्तशरणशान्तो मैत्रः करुणा आत्मवहः सानुबन्धे च देहिस्मिन् न कुर्वन्न सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतिपुरुषस्य च निर्वृत्तबुद्धेयवस्थानो दूरे भूतान्यदर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चाक्षुषी वार्गमात्मदृक्ः मुक्तलिङ्गं सदा भासमसतिः प्रतिपद्यते सतो बन्धुमसचक्षुः सर्वानुसूयतमद्वयम् यथा जलस्थ आभासस्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिविधअहङ्कारो भूतेन्द्रिया मनोमये स्वाभासे लक्षितो तेन सदा भासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्ध्या द्विस्मिह निद्रया लीलेष्वस्वते यस्तत्र निमिन्द्रो निरहङ्क्रिया मन्यमानस्तदात्मानः मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहङ्करणे दृष्टा नष्टवित्ता इवातुरा एवं प्रत्यवमृषस्या सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य दर्वस्यायोवस्थानमनुग्रह देवहूतिर्वाच पुरुषं प्रकृते ब्रह्मन् विमुञ्चते करिजिर अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभु यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतापां दस्यस्य अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदा श्रिया गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं देशवतः कथं क्वचिदा तत्त्वावमर्शेन निर्वृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्य निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते श्रीभगवानुवाच निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसुरं संभृतया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना प्रकृति पुरुषस्य आदह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवति शनकै
निवारणी भुक्तभोगा परित्यक्ता दुष्टदोषः च नित्यसः नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वयं महिम्नि स्थितस्य यथा प्रतिबुद्धस्य स्वप्रस्वापो भवनर्थविरतः स एव प्रतिबुद्धस्य न मे मोहाय कल्पते एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयिसना मानसं युञ्जतो नावकुरुत आत्मा रामस्य करीचिदे वा मध्यात्मरतः कालेन बहुजनमना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनि मदभक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूय च निःश्री स्वसंस्थानं कैवल्याख्यां मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरा स्वदृशाञ्चिन संशयः यद्गत्वा न निवर्तित योगी लिङ्गाद्विनिर्गमे यदा न योगोपचिता शुचितो मायासु सिद्ध्यस्य विसज्जतिङ्ग अनन्यहेतुष्वतमे गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहास। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमह्यं संहितां तृतीयस्कन्धे कापिलीयोपाख्याने सप्तविंशो पारायणा सत्या सन्तो मम कामाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टांग योग की विधि श्री भगवान जी बता रहे हैं। योगस्य श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणमक्षे सबीजस्य निपात्मजे मनोमयी नैव विधिना प्रसन्नं याति सर्वधं सर्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोषात्मा विचरणार्जनं ग्राम्य धर्मा निवृत्तिश्च मोक्षधर्मारति सदा मितमेध्याधनं धनं शाश्वतं विविक्ता क्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयम् यावदर्था परिग्रहा ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याया पुरुषार्चनं मौनं सदा सनजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहाराश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा यदि सदज्ञानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीला विद्यानं समाधानं ददातवनायेतेन रन्ये च मनोदुष्टमसत्वतं बुद्धया युञ्जीत शनकैर्जितप्राणो यतीन्द्रिता शुचोदेशे प्रतिष्ठाया विजिता सन आसनं तस्मिन् स्वरति तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकाया समभ्यसेत प्राणस्य शोधयेन्मार्गं भुरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यदा स्थिरमचञ्चलं मनोचिरास्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिना वायवाग्निभ्यां यथा लोहं धमान्दं त्यजति वैमलम् प्राणायामैर्देहदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहिता काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनम् प्रसन्नावदनाम्भोजं पद्मैर्गर्भारुणोक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रः गदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जलकपीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षं भ्राजस्कौस्तुभामुक्तकन्दरं मत्तादुरीपकलया परितं वनमालया परार्घ्याहारवलया किरीट्याङ्गदनुपुरं काञ्ची गुणोल्लसच्छोणिं हृदयां भोजविष्टरं दर्शनीयातमं शान्तं मनोनयनवर्धनमपि च दर्शनं शश्वन् सर्वलोकनमस्कृतं वसन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकाय यशस्करं
ध्यायद्देवं समग्रांगं यावन्नाच्यवते मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणे हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धा पदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनानिम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहदमहद् हृदयान्धकारं यक्षोजनिः श्रुतगरितरवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिश्रेष्ठवज्रं ध्याये शिरं भगवतश्चरणारविन्दं जानोदयं जलजलोचनजनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊरुं सुपर्णभुजयो हृदिशोभमानाम्बोजो निधीयतजिका कुसुमावभासो व्यालं विपीतवरवाससि वर्तमाना काञ्चीकलापरिरम्भिनिदं बिम्बम् अनावेदं भुवनकोशगुवोदरस्तं यत्रात्मयो निधिषणाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिर्दनयोरमुया ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरं वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतैः पुंसां मनोनयननिर्वृतमादधानं कण्ठं च कौस्तुभवां मणिरधिभूषणार्धं कुर्यान्मनजखिललोकनमस्कृतस्य बाहुशमन्धरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुवलया नदीलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्दश सदा रमसय्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुराजहंसं कौमोदकीं भगवतोदयितां स्मरेतां दिग्धामरादिभटकशोणितकर्दमेना मालं मधुव्रतवरोदगिरोपगुष्टां चैतस्य तत्तममलं मणिमध्यकण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेयगृहीतमूर्ते सञ्चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतिमतामलकपोलमुदारनाशं यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दज्येष्ठं मीनद्वयश्रयमधीक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमदन्द्रितोल्लसद्भ्रूं तस्यावलोकमधिकं गिरपयति घोरा तापत्रयोपशमनाय निःश्रेष्ठमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विततभावनया गुहायां हासमरे रवनता किललोकतीव्रा शोकासुरसागररवि रविशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्टा भासारुणायतनुं द्विजकुन्दपङ्क्तिं ध्यायेत् स्वदेहगोरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यान्द्रियार्पितमना न प्रतिन्द्रे न प्रतिनिरीक्षेद
एवं भगवते प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकप्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुरर्यमानस्तस्यापि चित्तपडिजं शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यदि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणविरुच्यते मनः सहसा यथार्जी आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्ति गुणप्रवाहः सोऽपि तया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाहो हेतुत्वमप्स्यति तर्हि दुःखयोर्यद् स्वात्मन् विधत्तव्युपलब्धपरात्मकाष्ठ देहं च तं जनचरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो जगमत्स्वरूपं दैवादुपेदमतदैववसादभेदं वासो यदा परिकृतं मदिरामदान्धदेहोपदेववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिमसमीक्षते सासु तं स प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगा स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु यथा पुत्रा च वित्ता च पृथङ्मर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहान्ते पुरुषस्तदा यतोन्मुखा दुष्पुलुङ्गा धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथा यतो मूलकादुपस्लिङ्गा धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमत्ताद्यथाग्निः पृथग्गुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधाना जीवसंयुतात् आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्यभावेन भूतेषु तदात्मनां स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्या तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे कपिलेयो साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशो पारायणा सत्यासन्दमं कामः पूर्णासन्तमनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का मर्म और काल की महिमा के बारे में वर्णन होता है। देवहूतिरुवाच, देवहूति जी ने पूछा, लक्षणं महदादीनां प्रकृति पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मेषां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रकृत्यते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्षुः जीवलोकस्य विविधा मम संसदि कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जना लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषा शिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रयीं श्रान्तस्य कर्मैश्वरविद्धया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचाश्लक्षणं प्रतिनन्द्य महामुनि आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्रीभगवानुवाच भक्तियुगो भवितो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सरम्भे भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् तामसः विषयान् विसन्धाय यशैश्वर्यमेव वा अर्चादावर्षयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं
यज्ञेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावा च सात्विकः मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुवासे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां वसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतं हेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सा श्रीमासीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना स एव भक्तियोगाख्या आत्यन्तिक उदाहृता येनातिमृज्यतिर्गुणं मदभावायोपपद्यते निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण मयि यथा क्रियायोगेन सस्तेन नातीन्द्रेण नित्यसः मध्यशृण्य दर्शन स्पृश पूजा स्तुत्य विवन्दने भूतेषु भावनया सत्त्वेन संगमेन च महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैथ्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुसरवणान्नाम संकीर्तना च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहङ्क्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेते परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्याञ्जसा भीति श्रुतमात्र गुणमिमाम् यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयादैवं योगरतं चेत आत्मानं विकार्यत अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमावज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्च विडम्बनं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मोढ्यान् भस्मन्येव जुहोति स द्विषदा परकया मां मानिनो भिन्नदर्शिनां भूतेषु बद्धिर्वैरस्य न मनः शान्तिर्विर्जति मुच्चावचैर्दर्वे क्रिययोत्पन्नया नघे नैवातुशीर्षितुर्चार्यं भूतग्राममानिनाम् अर्चादावर्चयितावधीश्वरं मां स्वकर्म कीर्तयावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तदुरोदरम् तस्या भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेदानमानाभ्यां मैत्या भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा जीवानां तथा प्राणावृता शुभे तथा सचितः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तय तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिना तेभ्यो गन्धविदश्रेष्ठः तथा शब्दविदो वरा रूपवेदविदस्तत्र ततश्चो भयतो दता तेषां बहुपदा श्रेष्ठः चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मणोत्तमा ब्राह्मणे स्वपे वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्तदार्थज्ञान् संशयच्छेताय तथा श्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्तसङ्गस्ततो भूयान्नदोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान् मय्यर्विधा शेषा क्रियार्थात्मा निरन्तरा मय्यर्विधात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतामकर्धो समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमान्येन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान्निति भक्तियोगस्य योगश्च मया मानव्युद्विजितः ययोरेकतरेण वा पुरुषा पुरुषं व्रजेति तद् भगवतो रूपं ब्रह्मणा परमात्मना परं वरदानं पुरुषं दैवं कर्म विशेषितं रूपभेदास्पदं दिव्यं कालयित्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नादृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरन्त्याखिलाश्रिया स वैष्णवाख्यो ध्येयो शोकालः कलयतां प्रभु न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेषा
अद्वेषो न च बान्धवः आविशत्य प्रमत्तोषौ प्रमत्तं जनमन्तकीर्तः यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयाद्वर्षते दिवो भगणो भाति यद्भयाद् यद्वनस्पतयो भीता लताशौषधिभिः सह स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यदा अग्निरिन्धैः सगिरिर्भूर्ना मज्जति यद्भयात् नभो ददति स्वसदां पदं यन्नीयमादधाय लोकं स्वदेहं न तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवा सर्गाधीश्वस्य यद्भयाद् वर्तन्ते नु युगं येषां वसैतच्चराचरं सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिराधिकृतव्यय जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिली उपाख्याने एकोनत्रिंशो पारायणः सत्यासन्तु मम कामः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे देह गेय में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन आता है। कपिलरुवाच, कपिल जी कह रहे हैं, तस्या जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमं काले मानो विबलिनो वायोरिपा घनावली यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहितवे तं धुनोति भगवान् पुमाञ्चोचते यद्कृते यद्दुर्वश्यते यस्या सानवन्दस्य दुर्मते ध्रुवाणे मन्यते मोहा गृहक्षेत्र वसूनि च जन्तुर्वै भव एतस्मिन् याम्यां योनि मनोवृजेत तस्यां लभते निर्वृत्तिं च विरज्यते नरकस्थोऽपि देयं वै स पुमांस्त्यक्तुमिच्छते नारक्यां निर्वृतो सत्यां देवमाया विमोहितात्मजाया सुतागारा पशुद्रा विणवन्धुषु निरूढा मूढहृदयात्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वाङ्ग एतामुद्वहनाधिनां करोत्याविरतं मूढो दुरितानि दुराशया आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणां मदतीनां च मायया रहो रचितया तयालापे शिशूनां कलभाषिणां गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृहे अर्थैरापादितैर्गुरुभ्यां च एतस्ततश्च तान् उष्णादेशां पुरुषेण शेषभुज्यात्यधः स्वयं वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःस्वत्वाप्रार्थे कुरुते स्पृहां कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः श्रियाविहीना कृपणो ध्यायञ्चस्ति मूढधि एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलात्रादयस्तथा नाध्रियन्ते यथा पूर्वं हीनाशा इव गोचरं तत्राप्यजाता निर्वेदो म्रियमाणा स्वयं हृदय जरयोपातवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते वमत्यो पन्यस्तं गृहपालायिवाहरन् आमयाभ्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पविशेषिता वायुर्नोदकरमत्तोत्तारा कपसंरुद्धनाडिकः काशश्वासः हृदयासः कण्ठे घुर्घुरायते शयाना परिशोचद्भिः परिवीता स्वयं स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपेन ब्रूते कालपाशवसङ्गता एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मजा मा जितेन्द्रिया म्रियते रुद्रां स्वाना मुरुवेदनयास्तद्धि यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो शरभक्षेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदया सकृन्मूत्रं विमुञ्चति
यातना देहे आवृत्या पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्डयं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जन्नैर्जातवे पथे स्वस्भिर्भक्ष्यमाणः आर्तोघं समनुस्मरन् क्षुत्रिट् परितोर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमाना पथितप्तवालुकैः कृच्छेण पृष्ठे कषया च ताडिता चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदकैः तत्र पतच्छ्रान्तौ मूर्छिता पुनरुत्थिता यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसाधनं योजनानां सहस्राणि नवचाध्वनां तिर्भिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीता प्राप्नोति यातनादीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोन्मुखादिभिः आत्मा मांसादनं क्वापि स्वकृतं भरतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारा स्वगृधैर्यमसाधनैः सर्पवृश्चिकदंशादैः दशभिश्चात्मवैशं कृन्दनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनं पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोदनं चाम्बुगर्तयो यास्तामिश्रान्धतामिश्रा रौरवाद्याश्च यातनः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथ्यासङ्गेन निर्मितः अत्रे वा नरका स्वर्गा इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्तायाप्युपलक्षितः एवं कुटुम्बं विभ्राणा उदरं भर एव वा विसृज्यो भयं प्रेत्या भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एका प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतापाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतं दैवेनासादितं तस्या समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्था इव तुरा केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम् अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्या अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयं कर्मथा समनुकर्म्या पुनरत्र मृदैच्छुचि। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलीयोपाख्याने कर्मविभागो नाम 300 पारायण सत्यासन्तो कामा पूर्णसन्तो मनोरथाः। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणी में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय